कौन तुम जाना चाहते कौन एमती इमोशनल क्या सबुदिन तो आसे से एक्चुअली सबुदिन आसे मुझे रिसीव करके सेठी नहीं जाए जाना चाहते ए भगवान ये तो शाग गचर एत भल पाया अच्छे कौन अच्छे शाग गचर से फूल धरती ना फल धरती। हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मुझे मामा को स्कूल छाड़ देके आसि आज तो मोर कड़े जबार ना कहीं जी आम स्ट्राइक चलती तो से पूरा ऑटो पूरा बंद कर रास्ता जी भी जाऊँ सब धर देते मुझे जीवी से आंदोलन सहयोग करी कहीं बहुत दिन है ओला उबर रापिडो सब आम सहित अन्याय कर मुझे किस पर जामर इम्पोसिटी पाखे आम स्ट्राइक चलती सबुआड़े चलती सब छक्कर कि आमर जेहेतु गोटे ग्रुप हो जाए जोन रे कौ जगह जगिवे तो आम सब स्मार्ट सिटी ए जोन आमर मोर पटिया जोनटा तो मुझे जगिवी आम इम्पोसिटी पाखे से आंदोलन चलती तो मुझे से स्ट्राइक कर मिसबी आगारटा को जाए कि झील को आणला कहीं झील क्लास 11:15 छुट्टी जाए स्कूल आने की घर छाड़ी जा मिसबी तो सामने ये आम गोटे स्ट्राइक चलती पिला सब घर सब भाई मैंने समस्ते अच्छा सब ऑटो गुरा ये गोटे ऑटो धरले मजा कर तो ये जो ऑटो गुरा सब अच्छी ये ऑटो आम सब लोक मैंने सब ये स्ट्राइक कर गोटे बाइक वाला प्राइवेट बाइक ऑटो चलाऊँ सॉरी प्राइवेट ऑनलाइन भड़ा गोटे भाई तुम तो कमर्शियल है तुम कहीं प्राइवेट बाइक चलाऊ प्राइवेट बाइक आप ऑनलाइन गाड़ी चलाऊ ऑनलाइन गाड़ी चलाऊ प्राइवेट गाड़ी ऑनलाइन लगी गाड़ी चलाऊ से मना कर परमिशन अणा जाए हम साइड चल आगे चल रास्ता ना आम साइड कर साइड कर बुझाऊ कहीं आम सब कहीं गाड़ी जो कहले परमिशन सब आम पटिया छक पाखे अच्छु स्ट्राइक चलती चलो 7-8टा पर्यटन चलो ये तो सांग मैंने एवं घर को जाऊँ कहीं तो सन्ध्या हो गला मेन कथा हूँ गाड़ी फाड़ी चलाऊे बहुत कमी जाइए आते चलाऊँ सब अच्छा जेहतु घर को सब आस्ते ना तो जाऊँ देख बेबी टे इमोशनाल हो गला तो सामान देखो बेबी टे इमोशनाल हो जाए कहीं इमोशनाल कह क्या इमोशनाल हो जाए सी एक्चुअली आम पुराणा घर अच्छे नुआ घर गले जाइए तो एमती जावास तो चली कि सी कहते मुझे घर छाड़ जीवे मैंने स्मृति पूरा सब मन पड़गला ना कौन है मुझे जापारे सी हठात आसिले मत डाकिले आ कहते मुझे घर छाड़ जीवे तापर इमोशनाल कांदुंट कहीं मो धनटा किलटा कहीं कांदुन ना कौन पे कांदु कौन एमती मन पड़गला तुम तो निजे कहूल सी निजे कहते कौन ये पानी फाणी असुविधा हो मशा कामुड़ते एक्चुअली सतरे ये जिन मशा भी अच्छा पा भी असुविधा टे आठ पानी भी गलुचे घर पानी आमर ये सेपट साइड गुरा जो अच्छी सेपट साइड जो अच्छी ये पानी गलुचे तापर किचन सामना पटा तो से भी पानी गलुचे तो ओदा हो जाते गोड़ पड़ ओदा हो रोला जो अच्छी फ्रिजटा ये फ्रिज पाखर भी गले से जो लाइटा अच्छे लाइट ऊपर गोटे रड अच्छे से रड पाखर भी पानी गले घर ओदा हो से निजे कथा जी आम कौन कन गेलुटा मो चुनाटा कहदे कौन मन कौनटा मन पड़गला
କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠି ରହିଲା ପରେ ବି ସେଇଠି ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। କ'ଣଟା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ କାହିଁ ସବୁଦିନ ତ ଆସେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଆସେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ସେଠିକି ନେଇଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସକାଳେ ଆସେ, ଆଉ ଇଏ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ କହିଲୁ ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଏମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନ, ଏଇ ତ ଶାଗ ଗଛରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ କଖାରୁ ଶାଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଚାଲ ସେ କଖାରୁ ଶାଗର ଡାଳ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି, ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ଶାଗ ଗଛଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶାଗ ଗଛକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଅଛି ଶାଗ ଗଛରେ ଟିକେ ଦେଖି, କ'ଣ ଅଛି ଶାଗ ଗଛରେ? ସେଟା ଫୁଲ ଧରୁଛି ନା ଫଳ ଧରୁଛି? ଯିବା ନା ରହିବ? ରହିଯିବ? ହଉ ତାହେଲେ ରହିଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆସିକି ରହିବା କଥା ରହିବ, ଆଜି ନହେଲେ କେବେ ରହିବ, ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବେବିଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ବାହାରିଲେଣି, ଦୁଃଖ ଟିକେ କରୁଥିଲେ ଆଉ। ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସାମ୍ପୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ର। ଆଉ ଏଇ ସାମ୍ପୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ବନେଇବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ କହିବି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ପଛରେ ଓପନ୍ କରି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମାମାକୁ ଏବେ ପଚରା ହେଉଛି ତାକୁ କେଉଁ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଚାରିବା। ତୁମେ ଏବେ କୁହ, ତୁମକୁ କେଉଁ ଘର ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପୁରୁଣା ଘର? ଏଇ ଘର ଭଲ ଲାଗୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ବାଲକୋନି ଅଛି, ବାଲକୋନି ଥିଲେ ଭଲ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ସେଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ବାଲକୋନି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ତାମାନେ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ସେଇଠି ତାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଡାଙ୍ଗିରି ଅଛି, ବିଲେଇ ଅଛି ନାଇଁ? ତ ସାଙ୍ଗଗୁରା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଖେଳି ହୁଏ ଆଉ ବାଲିରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖେଳି ହେଉନି ଆଉ ନାଇଁ କି? ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଠି ଜଣା ହେଇଛି, ତମେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ବି ରହିଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେହେତୁ ସେଠି ଆସିଛି, ଏଠି ଏବେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ତ ସେଇଠି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଥରେ ନେଇକି ସେଇଠି ରହିବି, ଗୋଟେ ରାତି ସେଇଠି ରହିବୁ, ଆସିବ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।